Kita jumpa hari ni tak ramai ya, tapi tak apalah, mungkin sebab dah nak puasa apa semua kan. Jadi ramai yang tak dapat datang. Okey, tak apa. Macam mana pun saya raikanlah yang datang daripada jauh ni. Tak tahanlah lampu ni terang sangat. Tutup je lah. Alhamdulillah. Boleh pun adjust. So, raikanlah orang-orang yang datang ni walaupun tak ramai. Jadi kita sampai dah habis dah belajar kita dah habis belajar terapi garpen. Jadi saya nak rumuskan apa yang kita belajar. Nombor satu yang kita belajar first kali adalah biofield tuning. Okey, biofield tuning ini dia adalah diasaskan oleh Dr. Eileen McKusick. Dia bukan medical doctor. In fact dia seorang yang macam orang kata dia banyak minat pada sains kan, and then dia banyak rational thinking. Jadi macam mana dia boleh orang kata stumble ataupun terjebak dalam orang kata dalam satu bidang di mana bidang ni bukan satu benda yang kita boleh rationalize. Maknanya kalau kita cuba fikir dengan ilmu sains yang kita ada tu, dia macam is not possible. Namun demikian, oleh kerana dia telah dapat orang kata ditemukan dengan satu benda yang mujarab, jadi bila dia buat, it works. So, dia terpaksa mengkaji benda tu dengan otak rasional tu untuk menerima satu benda yang pada peringkat permulaan tu macam susah nak terima. Okey, saya pula, saya ni seorang yang sepatutnya saya ni macam I'm a medical doctor yang belajar sains ilmu perubatan manusia, dan paradigma dan perspektif dan viewpoint yang saya terima semasa training sebagai doktor perubatan ni. Boleh tak you all check tengok sama ada this is coming out okay ke tu. Check dekat you punya group terapi garpen. Is it coming out okay? Suara ada ke? Sebab saya nak check dengan orang pun susah. Ada sama ada this is coming out. Okay. It's okay, nampak okay lah. Dah, it's quite clear. It's okay. So tak payahlah nak risau bab tu. So maknanya that is why bila saya cuba utarakan tentang biofield tuning dan sebagainya, saya tengok tak ramai yang boleh macam dengar dan masuk. Maknanya dengar, okey, masuk. Maknanya lebih senang saya cerita tentang makan ni nanti sihat. Which ramai orang buat. Ramai followers sampai 100,000, 200,000, 500,000 pun ada. YouTube followers 20,000, 30,000. Why? Because they talk about things yang people understand. But when you talk about things that people understand and people do, kadang-kadang dia tak betul juga jadinya. Why? Because contohlah kan, saya kata, okay, kunyit bagus. Kunyit ni anti radang. You makan kunyit nanti you sihat. Itu message yang selalu diberi oleh orang-orang yang macam dia kata go natural. Betul tak? And sebab orang yang ikut nasihat tu datang jumpa saya. Sebab that's why I know it's not that easy and it's not that simple, and tapi itulah solution yang majority orang nak. A simple and easy solution. I just need to take this, everything will be fine. But it doesn't work that way. In fact, some people tak boleh dengan kunyit. Lagi makan kunyit, lagi sakit pun ada. Why? Because one size doesn't fit all. One size does not fit all. So means to say that each person is an individual. Each person untuk nak rawat is very personalized. That's why bila I come across messages whereby orang tanya, doktor, boleh tak bagi ubat untuk penyakit ni? Post saja, nanti saya makan. I know
It's a very easy way to make money. Oh my God, I can do 101 supplements and start selling everything. And buat OEM aja, just laburkan satu item 20,000, 20,000, 20,000, dah boleh kaya. Many people are doing that. But the problem is that I know that itu tidak akan membantu kita untuk nak mengatasi masalah-masalah dalam kita punya kesihatan. What you need is a holistic approach. First of all, if you want to take a supplement, you have to find out whether kasih tak dengan you. Okay. And then what exactly is that supplement for untuk you? And that is why I ajar kat you ilmu dowsing. Anything? Bijan putih. And so itu sebabnya saya, where was I? Dah bijan pula putih hitam. I ajar dowsing sebab apa? And muscle testing and dowsing. Kalau you datang buat practical, you boleh suruh just boleh tak ajar sikit tentang muscle testing. I will say that it is part of what you paid for. Okay? Because that one you can know whether benda tu serasi tak dengan you. Because in muscle testing, we are using your muscle power, because your muscle will know whether benda tu good for you or bad for you. If it's bad for you, your muscle becomes weak. If it's good for you, muscle you become strong. So that's what muscle testing is. It's by reflex action kan. And you can also use dowsing to know whether something boleh makan ke tak boleh makan, good for you or bad for you. Okay. And then orang yang katakanlah, okay, dia kata dia makan kunyit kan. Dia makan kunyit, kata okay, makan kunyit nanti you sihat. Ini dia dapat daripada orang kata hero supplement natural. So dia makan kunyit. Tapi dia tak ubah dia punya pemikiran, dia tak ubah dia punya pemakanan, dia tak ubah dia punya lifestyle. Sihat. Boleh. Sebab makan kunyit comes with a change. A change in how you live your life. And daripada yang tak berapa bagus kepada yang lebih bagus, barulah dia boleh bagi manfaat. Waalaikumsalam. Kita orang tengah tunggu you. Sebab you ada one. Sebab yang daftar ni lah. Ni 3, berapa ketul ni? Kalau lapar, makanlah ya. Kenyang. Saya beli food banyak ni. Tak apalah, saya bagilah staff saya makan sekali. Kejap lagi. Yang tak datang, tak dapat makan, tak apa. Bye-bye. Okay. So, where was I? Kita cakap tadi tentang apa ni? Kunyit. So, dia makan. Dia makan ikut suka dan. Dia nak makan apa, dia makan. And then dia ambil kunyit. Sebab dia kata, dia diberitahu oleh orang yang jual kunyit special ni, parti kunyit, absorb well apa, tahu piperazine apa semua, very good formulation apa semua. That is very good, and you take it and you will become well. Tapi dia tak ubah dia punya pemakanan. And dia tak check tengok sama ada kunyit tu serasi dengan dia ke tidak. And then dia memang ada masalah lain, iaitu dia sembelit. Okay, and dia jenis suka, dia gamer, dia akan tidur ikut suka dia. Dia ikut suka dia akan tidur. Bangun pun ikut suka dia, tidur pun ikut suka dia. Okay, jadi lepas sebulan dia dah makan, tak jalan juga. It is not working. And then dia kata, well, this supplement is no good because why? I'm taking it and it's not working. Okay, I'm taking this supplement and it's not working for me. So dia akan blame, kata no, this supplement no good. So that is why I create groups macam kumpulan Jom Sihat, sokongan supplement, and then now we have the group therapy Garpen, and then I have my Healy group. And I don't want to talk just about the Garpen. I just don't want to talk about the Healy, but I want to talk about you. Why is it that I want to talk about you? Because no matter what you do, if you are not changing yang benda yang penting dalam kehidupan tu, you will not get anywhere.
you tak akan capai apa yang you nak capai. Apa you nak capai sebenarnya? Apa you nak capai? Kadang-kadang tu saya pelik tau. I'm not going to say the real name lah, kata, doktor, saya dah stop makan ubat darah tinggi. Saya makan susu M2 Joy. I tak cakap. Saya gantikan ubat darah tinggi saya dengan M2 Joy. Sakit, saya sakit. Saya sakit bila saya dengar tu. Tak bagus ke susu ni, doktor? Bagus. Apa kenapa doktor kata tak boleh nak ganti ubat darah tinggi dengan M2 Joy ni? Pertama sekali, badan you ni boleh hazam dengan susu tak? Can it digest the milk? You punya badan ni cukup tak enzim lactase? Kebanyakan orang Melayu, dia umur 2 tahun ke atas, dia tak boleh nak digest. So, lactose intolerant. Satu lagi, are you not allergic to milk protein? Sebab saya rasa half the population is allergic to milk protein. Semput dia? Okay. And then, you darah tinggi sebab apa? So, you darah tinggi, ada punca dan sebab dia, and now you want to take this and hope that your darah tinggi is going to go down without the medication. The medication sekurang-kurangnya dia control you punya tekanan darah so that you punya urat darah tak pecah and dapat stroke. So now you stop the ubat that you have been taking for about 4 to 5 years and tiba-tiba rebound. Your BP goes sky high pula. And you are hoping that this milk, which you tak tahu serasi ke tidak ke apa ke, is going to control your hypertension. Tapi this, yang I cakap ni benda yang sakit saya cakap dengan saya. Doktor, saya makan so and so, dia dah keluar kat YouTube, dia dah keluar kat sana, dia dah kata, ni bagus apa semua, doktor. Okay, so saya nak tanya sekarang. I just want to ask you, yang ada kat sini ni hari ni, ada ramai tak kat sini? 10, 20, 30, 40, 40 orang. 40 tolak berapa? 36. Okay, so apa yang saya nak tanya? You rasa apa yang saya nak tanya? Apa saya nak tanya? Apa yang saya nak tanya? Sebenarnya apa tu nak sihat? Macam mana nak selesaikannya? Tu you tanya I. I nak tanya you apa dia? You rasa I nak tanya you macam mana? Okey lah, I tanyalah. Macam mana nak selesaikan dia, Amira? Macam mana nak selesaikan dua kes yang saya bawa tadi tu? Saya dah berhentikan ubat darah tinggi dari makan M2 Joy dan memang saya expect that M2 Joy tu boleh ganti ubat darah tinggi saya. Dan saya akan, my BP will be normal with this M2 Joy. Mahal saya nak beli kan. Ubat darah tinggi tu murah lagi, tapi jadi saya nak beli, takkan saya nak beli dua-dua. Mahal sangat lah kan. Okay. So, kalau salah, apa yang sepatutnya? Isha nak jawab. Apa yang sepatutnya? Tak tahu. Nadia? Kalau doktor tu ajar orang kalau dah ada kecangan macam tu, dia kena makan ubat hospital, tak boleh berhenti juga. So kena still makan sebab kena report dengan doktor kan. So kena betulkan dia punya lifestyle, betulkan dia punya pemakanan, benda-benda emosi macam tu lah. Emosi. Lepas tu kita kena pastikan lah sesuai tak apa suplemen kita ambil tu. Yes. So langkah-langkah dia bukannya just
Ambil tu, tolak ubat tu, tetapi kita kena tengok. Nombor satu, apa-apa suplemen kita ambil, kita wajib tahu bahawa dia serasi dengan kita. It's gonna help you. So kita ada method kita, muscle testing, dowsing. Okay? Lain pada tu memang ambil darah, hantar mama, tengok nenek ni semua is a bit on the kata unavailable sebab mahal sangat dan sebagainya kan. Tapi dalam pada tu kita boleh tahu sama ada ubat vitamin zat galian ni serasi untuk kita atau tidak, ataupun dia tidak serasi dan kita allergic padanya dan patut kita tak boleh makan. Ada pula orang dia kata, oh tak apa, ni healing crisis. Tak apa, you makan ni macam rasa tak serasi, it's okay. Healing crisis. Makan lagi. Saya pernah tahu, dulu masa saya muda lagi kan. So, ada orang tu jual kat saya spirulina. Brand famous lah. Lepas tu saya makan, 2 minggu saya start batuk tau. Batuk semput. Saya tak pernah semput. Batuk semput. Saya tanya balik, kenapa saya makan ni batuk semput? Oh, tak apa ni healing crisis. Saya pun makan lagi sebulan. Bertambah-tambah batuk saya. Lepas tu saya sendiri stop, hilang batuk. Happy healing crisis. Apa saya allergic dengan spirulina? Sebab saya pernah cuba lagi spirulina kat brand lain pula. Saya saja nak cuba. Saya dapat gatal pula. Obviously, I'm allergic to the spirulina. So sepatutnya saya masa tu tak reti lah nak masa test ke nak apa ke. Main tak, orang kata bagus, kita pun belanja duit banyak tu belilah. So that's the first thing. The supplement that you are taking, is it good for you or not? Nombor 2, apa tujuan you ambil tu? Apa you punya matlamat? Ada tak dalam ciri-ciri suplemen yang you nak ambil tu, matlamat tu tercapai tak? Kan? Okay? Then nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 apa? Nombor 3. What's making you sick? What's making you sick? Kenapa you dapat tekanan darah tinggi ni? Turunan lah doktor, genetik. Mak saya darah tinggi, ayah saya darah tinggi, abang saya darah tinggi, kakak saya darah tinggi, semua darah tinggi. Saya darah tinggi lah. Okey. Apa you nak jawab? Sebab itulah doktor, memang genetik. Tak boleh nak buat apa. Dan genetik saya darah tinggi. So apa you nak jawab? Penjarakan dijaga ya. Yang ni semua lebih pada 1 meter. Lepas tu saya tak pakai mask. Kalau saya tak pakai mask, nak cakap pun tak boleh dah. Okey? Tak ada orang tengok ni. Memanglah tak ada orang. Kat grup kita mana ada orang. Nanti saya cakap dengan dia orang kata saya live kat terapi Garpen. Okay. So, okay kalau dia jawab, okay lah saya darah tinggi sebab genetik. Apa you nak jawab balik? Apa dia? Faktor-faktor? Yang lifestyle, makanan, emosi. Okay. Jadi bila kalau dia kata benda ni genetik, bekas mak ayah saya ada darah tinggi, adik-beradik saya darah tinggi, apa yang you tu fikir? Betul lah tu, genetik tu. Tak betul. Dia sikit je sebenarnya. Sebab dia satu family tau. Dia grow up in the same house. All of them have hypertension. What could be other than the keturunan genes dia? What could be there other than the genes? Tarbiyah keluarga dia, cara keluarga dia fikir, cara keluarga dia bertindak, muamalah mereka antara satu sama lain. Sama ada rumah itu, orang dalam rumah itu adalah menyembuhkan atau menyakitkan ataupun menyebabkan tension. You pernah pergi rumah saudara, you tak sedang duduk. Kalau boleh nak cepat balik. Ada tak? Ada. Kenapa tu? Kenapa you pergi ada rumah tu, you rasa macam nak cepat balik? Why?
Energi dia. Energi apa? Orang punya energi. Orang punya energi. Lagi? Apa rumah semuanya energi. Ha? Energi rumah. Energi rumah tu. Amboi, semua cakap pasal energi. Kalau saya tengok ada jamu, kalau jamu lain-lain dia cepat jumpa dia cepat sikit. Lama nanti akan ingat pada banyak-banyak. Siapa dia? Ada lagi orang kalau jamu kita macam makan tak sihat kan. Itu menyebabkan you nak cepat balik. Sebab makanan tak sihat. You takut you duduk lama sikit nanti dapat kencing manis. Nanti anak-anak lah. Anak-anak. Okey, anak-anak jadi hyper balik rumah. Alright. Apa lagi yang boleh menyebabkan you rasa that house is you tak boleh duduk lama-lama? Cara dia orang bercakap lagi? Cara layanan lagi? Dia terasa aura singa tu keluar. Yes. So supposing this person yang kata dia ada darah tinggi ni grew up in that kind of bad vibes punya rumah. So it is not just the genes. Bukan genes saja jadi masalah. Macam mana layanan mak dia kepada ayah dia, how the mother treats the father, how the father treats the mother, how their parents treat them. So this is all emotion. Okay, all emotion. It's all about emotion. It's about the energy. Rumah tu cumpang camping, berselerak. Berselerak pun tak boleh, terlampau minit pun tak boleh. Why do I say terlampau minit pun tak boleh? Takut nak pergi rumah orang yang terlampau minit, tahu tak? Pasal apa kita takut, kita duduk, nanti kan kita duduk, nanti kita kentut dia punya kapet. Dia punya ni kentut pun takut nak kentut. Pasal apa? Nanti kan kentut kita tu menyebabkan bau busuk ke apa ke kat rumah dia wangi. Takut juga. Duduk meja dia cantik, bersih cotton pula tu. Kita nak makan ni, takut nanti tumpah. Dia tak marah lah, tapi dia jegir kita lain macam. So what happens is that you dalam keadaan you have to so jaga. Kita kata walking on eggs. Jalan atas telur. Saya ada one patient of mine, bukan patient pun, di sales rep. Saya tak tahulah daripada dulu tahu kalau sales rep, especially sales rep Cina, lelaki, suka duduk dengan saya bersembang berjam-jam tentang masalah rumah tangga dia. Apa kata saya pun kata apa pasal dia kata dia kononnya saya ni dengar, good listener. Jadi dia ni. So ada one of them told me, dia kata, we are very we suffer a lot in this family. Dia kata dia ada seorang abang tu. So abang dia, kalau time yang abang dia tak ada rumah tu very relax, everybody bercakap, buka TV, tengok apa semua. Bila abang dia balik aja, everybody become like this. Sampai nak buka surat khabar dulu besar-besar tau. Dia tak pernah jumpa ya. Surat khabar besar-besar. So kan, sebab abang dia tak tahan dengan bunyi bising. Bunyi TV kuat sikit tak boleh. Bunyi orang bercakap kuat sikit tak boleh. Bunyi buka surat khabar pun tak boleh. So everything becomes just so quiet. Semua orang jalan menikus, masuk bilik, tutup pintu. Dia tak boleh duduk sama-sama, tak boleh nak ni. That one person. And then saya pernah jumpa mak kan. Mak kan. Budak-budak tu tengah main, lari-lari dengan dia punya pistol senapang apa semua dengan toys berselerak. Dia dengar je tapak kaki bapak dia. Cabut, angkat semua benda ni, semua pergi letak bawah katil. Dia orang pun pergi nyorok bawah katil. Sebab apa? Bapak dia tak boleh semua. Tak boleh dengar budak menangis. Tak boleh dengar budak ketawa. What is this? Jadi rumah-rumah macam ni adalah rumah yang saya kata environment yang mencederakan. So environment yang mencederakan menyebabkan penyakit kronik. Sebab tu hari ni saya akan cakap pasal garpen-garpen. Tetapi kita nak juga cakap pasal garpen ni, kan? Sebab kita belajar ilmu garpen.
Okey, jadi nombor satu yang nombor tiga tu kita cakap, kita kena bagi tahu kat dia, dia bukan genetik, how you grow up. Jadi kalau saya ambil kes, saya akan tanya, you kecil-kecil macam mana, mak garang tak, ayah garang tak, banyak undang-undang tak your family, cikgu macam mana, sekolah mana you pergi, you kena bully tak. Okey, sebab ni semua main peranan dalam penyakit kronik. Sebab bila sistem imun kita berhadapan dengan sistem autonomous kita yang tak balance, sistem autonomous kita yang tak balance, yang sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga, dia akan menyebabkan perubahan kepada kita punya fizikal. Tas itu kita punya urat-urat darah jadi tegang, tas itu sel-sel kita tak terima makanan dengan baik, tas itu sel-sel kita tidak keluarkan energi ATP banyak-banyak, dan tas itu kita akan jatuh sakit. Okey. Sekejap nak tengok. Sorry, saya tengah type sambil live ni, salah. Apa saya nak cakap, saya live di Facebook Terapi Garpen. I know some of you tak ada Terapi Garpen nyebut, tapi sebab saya nak live, tapi saya tak nak live public semua-semua. So saya masukkan dalam private group lah. Okay, since ramai you tak dapat datang, so at least you can see what's happening dekat ni lah, Facebook lah. Okay, saya salah tulis. Apa benda saya tulis tahu? Nak tulis Terapi Garpen jadi Grumpy. Okay, dah faham dah? Dah faham dah apa yang saya cakap ni? So where are we now? Jadi kita kalau kita ada penyakit kronik, kita kena kaji, tengok where's the penyakit coming from. Okay, nanti saya tunjuk kat you all apa ni, diagram-diagram yang saya pernah send dekat ni. Tapi maybe you all tak sempat nak baca. Saya tahu kalau saya hantar tu, yang respon tak ramai. Jadi maknanya yang pay attention kat group tu tak ramai jugalah. Dekat Telegram tu kan, tak ramai, tak buka. Tapi saya ada hantar gambar whereby ada biofield scan tu, whereby dia punya badan tu dapat macam ada bentuk rama-rama dekat bawah tu. Dan bila saya tanya sejarah dia memang dia lepas kahwin dia dapat suami yang amat garang, dan dia dapat bos yang amat garang, dan dia memang daripada kecil tak suka kena marah. Maknanya dia memang tak tahan dengan orang marah dia. Bila orang marah dia, dia rasa terjejas sangat-sangat. Oleh kerana dia punya bos dengan dia punya suami garang, dia memang sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga sebab dia takut. So dalam dia punya kehidupan, dia sentiasa takut. Dan takut tu ialah dia takut kena marah sebab dia berhadapan dengan orang yang garang. Jadi dia selalu mengambil tindakan untuk mengelak diri dia kena marah. Tetapi kadang-kadang dia orang yang marah ni bukan kira pun kita tak buat apa kat rumah pun kena marah. Saya tadi pagi saya kena marah. Anak saya marah saya. Sebab apa? Dia hantar mesej kat Telegram, saya tak tengok mesej pun, saya tengah buat kerja saya. Saya tak tengok pun mesej. Rupanya dia suruh saya cari handphone dia. Dia suruh saya cari handphone, tetapi saya tak tengok pun mesej tu. Jadi saya tak pergilah tengok. Sekali dia balik rumah, dia kata, Mama tak tengok, tak cari pun. Saya tak buat apa sebenarnya sebab saya tak tengok mesej tu. Mana saya nak tahu, kata dia suruh cari. Dah kena marah. Tapi kan yang anak saya tak tahu, saya kecil hati. Tak adalah. Kecil hati bila I tak buat apa pun kena marah. Orang yang marah ni, orang yang ada orang marah ni, kita duduk sebelah dia pun kita rasa kita bersalah. Dia tak payah cakap apa pun. Kita dah rasa serba salah. Macam nak minta maaf. Padahal ni kita buat apa pun. Jadi ini yang orang yang duduk dengan orang yang garang ni rasa. Even though dia tak kata apa. Faham? Yes.
Dia macam kita tahu dia tak puas hati dengan kita. Kadang-kadang kita type message dengan dia pun takut. Yes. Orang kita ke? Kita nak type message je. Tahu kita jelas. Actually kan, the best thing to do bila ada orang dalam macam ni lah is to stay away from them. Itu yang paling baik. Tapi kadang-kadang keadaan dan situasi tidak mengizinkan you stay away. Kan? Mak ayah sendiri, adik-beradik sendiri. Kadang-kadang macam orang tu sebenarnya dia bukan marah dia marah kat orang lain tapi kita nak. Betul. Kadang-kadang anger dia nothing to do with us. It has nothing to do with you maybe. And it's just they themselves. Tapi apa dia? Jadi kontrol kemarahan. So kalau kita yang kita buat mistake sikit pun dah jadi macam salah besar. Betul-betul. Apa dia? Tak ada. Bukan dia tengah marah kuat dengan orang lain. Tapi bila kita macam ada buat mistake ataupun benda yang dia tak pasti sedikit. Yes. Dalam psikologi dia kata transference. Jadi kita jadi mangsa macam selalu jadi jugalah. Mak-mak dia marah dekat bos dia balik rumah marah kat anak dia. Ataupun husband dia marah kat dia marah anak dia. Okey, tetapi benda-benda macam ni lah yang menjejaskan kita dari kecil. Dia menjejaskan kita, jadi kita senang dapat penyakit kronik. Pasal apa? Pasal bila sistem nervous kita jadi dalam keadaan takut ataupun tak berdaya, nanti saya explain further, dia akan menyebabkan sel badan kita jadi keras, rigid. Mitochondria, I'm talking about the mitochondria. Huh? M-I? Mother father tu. Yang itu gene. I'm not talking about a gene, I'm talking about the mitochondria. Mitochondria are the powerhouse inside the cell. Setiap sel dia bukan ada satu mitochondria, dia adalah several mitochondria. Tapi mitochondria ni yang buat semua kerja dalam sel. Semua kerja dalam sel, dia punya orang kata metabolism, everything kan. Mitochondria yang buat. So this mitochondria dia yang ambil makanan daripada luar. And then dia proseskan makanan tu, dia jadi energy. Makanan jadi apa? Makanan jadi energy. Mitochondria tak buat makanan dah. Mitochondria ambil makanan tu tukar jadi energy. Lepas tu dia proseskan makanan tu and then dia tolak makanan yang tak pakai tu, dia jadi waste product, masuk balik dalam darah, keluar balik dalam darah, and then liver kita ambil, liver kita tarik, liver kita tolak keluar kat berak kita through the gallbladder apa semua. So this mitochondria yang proses benda-benda yang dalam sel. Tapi mitochondria kita tahu dia kena ada langkah-langkah untuk nak diambil bila kita dalam bahaya. Jadi bila kita dalam bahaya, dia shut down. Dia tak shut down terus. Dia macam close the border, macam dalam keadaan COVID lah. Sebab apa dia close the border? Sebab dia takut kena serang. Mungkin dia pernah mitochondria tu ingat ada serangan bakteria ke apa ke, orang tu nak berdarah ke, luka ke, nak kena tembak ke apa ke, sebab dalam keadaan takut kan. So usually macam kita ni, kita punya immune system ni, kita punya autonomic nervous system dia primitif. Bila dia primitif tu maknanya dia react seperti macam caveman punya reaction. Jadi takut adalah bila ada binatang buas dekat. Tapi zaman sekarang binatang buas dia manusia biasa. So kita takut sebab ada binatang buas, jadi mitochondria kita close border dengan cara untuk nak berjaga-jaga.
Oh lah. Messenger. Oh, pelik. Jadi dia close the border. And kalau border kita, you tengoklah macam COVID kan. Tutup sempadan, tutup. Ni apa jadi? Stress. Tapi stress is just a small thing. Kita punya sistem tak boleh berfungsi dengan baik. Dia fungsi at half ataupun quarter capacity. Nampak tak? So it's functioning, but it's functioning under capacity. So capacity dia lain, tetapi dia function not at full capacity. Pasal apa? Pasal border dia close to certain things. Limited closure lah. Macam jadi kat negara kita masa COVID ni. Jadi apa yang terjejas, trade terjejas, commerce terjejas, supply of food terjejas, makanan sampai kat sempadan tak boleh nak cross, makanan jadi busuk apa semua, farmers lose their money apa semua kan. That is in the big scale of COVID. But in the mitochondria, the same thing happens. So maknanya kita makan tapi makanan tak sampai. And then ATP production is reduced. So what happened? Kita jadi low energy. Sel-sel yang lain tak cukup makan. Jadi bila sel-sel tak cukup makan, apa jadi? Dia jadi lemah. And dia jatuh sakit. Dia degenerate. So kita dapat penyakit-penyakit degenerative. Alright. Sekarang banyak dapat penyakit orang tua sebab tu dah dapat penyakit degeneratif. Penyakit orang tua memang mostly is degenerative lah. Sebab sebenarnya one of the main reasons why penyakit orang tua banyak penyakit is because badan dia tak pandai nak detox. And then macam orang macam saya sakit sebab banyak inflammation caused by allergies. Yang tu memang genetik lah allergies tu. But tak boleh nak deny peranan penting emosi dalam menjanakan penyakit-penyakit ni. Macam my family memang ada tendency for anxiety. Sebab mak saya ni memang an anxious person. And then my dad dah arwah, dah meninggal. He masa kecil dia dibesarkan oleh single mother. Sampai dia belajar pandai-pandai pergi overseas apa semua tu, dia nak pernah dapat sokongan daripada ayah. Jadi daripada lahir dia punya ayah tak ada. Bukan tak ada pasal apa, bercerai hidup lah. When he was born, their parents bercerai. So then he brought up my grandmother, and he's the only child. So keadaan dalam rumah saya memang ada tension banyak lah. Sebab my grandma who is a single mother, anak dia lelaki seorang, so very protective. Bila kahwin pun dia rasa tu my father tu dia punya. So pula because dia tak ada siapa, my father ajak dia orang rumah dengan my house, but there was a lot of tension between my mother and my grandma. And I'm the one in the middle. So my emosi memang daripada kecil dah ke laut dah. Dia orang tak tahu ni semua. My father doesn't know, my mother didn't know, my grandma didn't know. But they have affected their child, their cucu and their anak. Okay? So sistem imun memang tak betul. Jadi bila sistem imun tak betul, memang banyaklah penyakit kronik berlaku kat diri saya. Okay? Ni dah tua, dah nak mati, dah satu kaki dah dalam kubur, baru nak belajar macam mana nak overcome. I ajar you, I pun belajar lah. Betul tak? Tapi how kalau kita biasakan kat macam sekarang ni macam mereka, diorang macam sehat lagi. Apa dia? Macam diorang macam, yelah kalau Dia orang tu siapa? orang tua macam mereka yang tengah sihat boleh jaga diri sendiri. Let's say kalau diorang dah ke arah macam dah tua kan, kita macam as a child mesti nak jaga diorang. Macam ni kita nak overcome kita punya inflammation bila dekat diorang. Overcome your inflammation? Yalah, macam I sebenarnya balik baru balik JB. Every time you go back to JB, you semput. You akan jatuh sakit. Why? Is it because you are affected by your parents ke apa? Diorang macam bila duduk dengan diorang kan macam I rasa macam
ada patu tau macam dia punya cara Yes. cakap. Bila you duduk dengan dia orang, you rasa aura tak bagus. My mata memang I scan diri memang tu one of the things that I really need lah sebab scan for anxiety. And my father scan for anxiety and my mak scan for depression. I see. So you dapat tahu that they have anxiety and depression lah. Of course lah. So bila you duduk dengan dia orang, you pun dapat anxiety dengan depression. I tak rasa anxiety tapi I rasa macam You macam your energy tak dapat nak betulkan, ya. Yeah. Okay. Tapi it's better than putting it back sebelum I jumpa you lah. Ya. So Nadia dia sayang kat saya tau. Nadia ni. Dia sayang sangat kat saya. Dia sayang saya lebih daripada saya sayang dia. Tapi saya sayang juga dia. Sayang. Sebab apa? Sebab dia jumpa saya, dia banyak dapat berubah. Perubahan tu datang daripada rawatan homeopati dan daripada penukaran lifestyle dengan penukaran cara fikir. Tapi dia tahu, dia dengan saya, dia kecil hati juga dengan saya kadang-kadang tu. Saya tahu. Memang dia tu. Dalam pada tu, dia melekat juga kat saya. Pasal apa? Manfaat ada lebih daripada mudarat. Betul tak? Yes. Sebab apa? Sebab setiap manusia dia ada baik buruk dia kan. I have a lot of negative points. And sikit sebanyak I have revealed to you why. Because why I grew up in that kind of household. Suasana yang mencederakan. The difference maybe between me and other people in my situation is that I take myself out of it as much as I can. So how? That is why you are here today. This is why you are belajar dari PKP daripada saya. Sebab apa saya ajar? Sebab saya nak ajar orang ilmu-ilmu yang dia boleh guna. Sebab kita ni terjejas ni dengan izin Allah juga. We are afflicted because of Allah izinkan kita afflicted juga. Allah bagi kat kita macam kita obstacle course. Tahu tak obstacle course? Kita nak berjaya, kita kena lompat sana, kita kena berenang sini, kita kena masuk bawah tanah, kita kena laluan duri dan sebagainya nak sampai ke penghujung. Hidup kita macam tu. Siapa yang akan dapat sampai dengan jayanya, okey? Tapi sampai dengan jayanya matilah jawabnya kan. Tapi siapa yang dapat sampai dalam jayanya adalah orang yang berjaya dunia akhirat. Especially akhirat. Kadang dalam dunia ni orang nampak dia gagal. Tetapi sebenarnya di mata Allah, dia berjaya. Jadi orang yang nak berjaya ni, apa yang dia kena buat? Saya baru pagi ni, saya buka, sebab tu yang saya sibuk pagi ni. Sebab saya buka, saya nampak, oh ni very good. I baca apa semua. I share on Facebook apa semua. Dr. Alan Godless Al-Haq, saya memang pernah jumpa dia pernah datang Malaysia. Dia antara orang yang saya anggap sebagai guru saya. Dia seorang American yang masuk Islam. Dan dia bukan sakat masuk Islam, dia profesor dalam ilmu agama ni. Dekat universiti, dekat mana ya? Dekat tempat yang Trump kalah, yang dia terperanjat dia kalah tu, Georgia. The University of Georgia. Georgia kat mana? US lah. Okay. So, this morning dia hantar satu posting which I want to share with you, ya. I just want to share with you this posting. I want to share you this posting. Sekejap ya, saya cari dulu. Saya baca saja. Wounds on the way. Dr. Alan Godless Wounds on the way. So dia bawa ayat ni ayat Quran ya. Ayat Quran surah Ibrahim. Ayat nombor 7. Ayat nombor 7. Apa dia?
Lain syakartum la azidannakum. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan apa? Azidanahum. Apa dia azidanahum? Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan lagi untuk you. Jadi antara teknik, saya kata teknik, tapi Al-Quran dah ajar. Jadi kita tak realise that is actually a technique. Teknik untuk berjaya dalam kehidupan adalah bersyukur. Apa yang kita nak bersyukur atas? Sakit saya datang, dia mengadu 1001 benda. Saya selalu cakap dengan dia, dan you bangun pagi, you kena bersyukur. You masuk tidur, you kena bersyukur. Apa benda saya nak bersyukur, doktor? Saya banyak sangat masalah ni. Bersyukur you ada bumbung atas kepala. Bersyukur you ada duit nak beli makanan. Bersyukur you ada duit nak datang sini, nak jumpa saya. Bersyukur you pakai baju ni, saya nampak cantik sangat. Bersyukur you ada kereta nak datang sini, ataupun you boleh naik Grab. Bersyukur you pandai buat curry puff yang sedap, orang puji. Bersyukur ada anak comel-comel yang nakal ni. Ada orang tak ada anak. Banyak sangat kita nak bersyukur. Kadang-kadang saya macam saya balik rumah, kalau saya akan ceritalah, ni saya jumpa ada orang tu, dia punya husband macam ni. Alhamdulillah. Saya tak patut bebel sebab suami saya letak baju tempat yang salah. Memanglah tak patut. Itu benda kecil je. Sekurang-kurang dia nak ambil baju tu letak. Yang jenis yang balik rumah semua anak suruh bawa katil tu macam mana? Garang sangat. Sebab semua nyuruh bawa katil. Yelah, memang patut bersyukur pun. No matter what difficulties you have, masih banyak lagi benda yang sebenarnya you patut bersyukur. Sungguh pasal PKP tak dapat nak pergi hiking lah. Hiking tak apa, boleh juga pergi. Tak dapat nak pergi melancong kat Jepun lah apa semua. Allah bawa Jepun kat kita, pokok Tecoma keluar bunga banyak-banyak. Alhamdulillah, cantiknya pokok cherry blossom Malaysia. Apa dia? Okay. Jadi all understand English kan? Tak faham bagi tahu. Wounds on the way. For anyone on a spiritual or religious path, or a path of self-actualization. Jadi dia kata, untuk orang yang dalam kehidupan dia punya kehidupan adalah dia rasa dia nak bina diri dia. Self-actualization. Improve yourself. Improve. Okay? Self-actualization. All the emotional ups, especially the downs that life may cause, evoke or trigger in one, that can be framed as being one's own responsibility to face, embrace, and psychologically or spiritually transformatively digest. Apa ni? Perkataan bosa-bosa. Tak ku faham. Speak lebih kurang. Semua dugaan yang Allah bagi itu adalah cabaran untuk kita ambil, terima dan guna tu untuk transform. Ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada apa yang Allah jadikan yang batil. So for someone on a spiritual path, all of life disappointment, hurt, betrayal, losses are seen as wounds from the beloved. Allah yang bagi kat kita.
painful love letters. Petanda Allah sayang kita. Of course, they must be dealt with on their own terms. So, kadang-kadang kita, macam ni dia katalah, kadang-kadang macam kita kena minta child support, yelah duit tak ada apa semua. Kadang-kadang kita kena berhenti kerja. Kadang-kadang kita kena pindah. Kadang-kadang kita kena bercerai. Kadang-kadang kita kena tahan. These are all wounds given by the beloved. Relative to each of the infinite attributes of God, we have wounds of separation, tinged with shock and betrayal deep in our hearts. Dia kata semua orang, dia ada satu luka besar. Dan luka tu adalah luka terpisah daripada Allah. How did that happen? It happened as soon as we were born. Because masa kat Lauh Mahfuz tu, kita happy-happy, we are actually very close to Allah. Lepas tu Allah ambil kita roh-roh ni, Allah sumbat masuk dalam badan comel baby tu, and we are born. And every one of us have that wound of being separated from the beloved. And we want to go back to Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. We want to go back. So, but that wound is very, very, very deep. And you might not feel it. Tapi sekali-sekala it will come out. The vast majority of those wounds are numbed, kebas. We don't feel them. We are unconscious of them. Tak sedar. Sometimes, dalam zikir, dalam solat, dalam menjalani kehidupan untuk sebab-sebab yang tertentu, kita terasa sakit tu. And apa yang boleh hilangkan rasa sakit tu? Apa yang boleh hilangkan rasa sakit tu? Kasih sayang. Bukan orang sayang kita. Kita kena sayang kita dulu. Dan kita kena sayang orang. Kita kena rasa bersyukur. Kita kena redha. Saya ada buat satu talk hari pernah lah buat talk macam ni lah kat sini. Dan topik dia redha, syukur, tawakal. Dia kata 3 ni, redha, syukur, tawakal ni memang dah cukup bekalan untuk kita untuk succeed in life. Jadi bila kita hadapi dengan that pain in our heart, kita kena terima pain tu seadanya. Kita kena bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri, dan kita kena rasa yakin, kita kena bertawakal, kata apa yang Allah nak untuk kita tu ada yang kebaikan. Allah sayang kita, jadi Allah akan bagi kita kebaikan. Tetapi kita yang tak yakin bahawa Allah akan bagi kita kebaikan. Sebab bagi Allah, hidup di dunia ni secepis je. It's just a small pinch of the eternity that is before us. Yang abadi itu lebih, wal akhiratu khairu wa abqa. Okay? In such a context, Imam Al-Junaid called those wounds forms of affliction bala, and facing such wounds and afflictions with sips of gratefulness, remembering, witnessing, actualizing that each painful, fiery wound, an invitation to rediscover a different hidden measure of the beloved who is always loving to be known. Jadi maknanya setiap yang melukakan kita tu adalah peluang untuk kita rapatkan diri dengan Allah dan faham dan ketahui ciri-ciri dan aspek Allah yang kita belum jumpa. This is our beloved God, whose merciful love embraces everything, every perception, thought and feeling of ours. Our beloved God, who is calling out to us to return to our Lord Sustainer, now and each moment, calling out to us to embrace contentment
with this way of surrendering into the fire of love. This is our beloved God who is inviting us to pass away. Pass away itu bukan mati ya. From our ego self. Maknanya kita macam kita punya ego yang menyebabkan kita asingkan diri daripada Allah. Tetapi sebenarnya all these moments of injury, of feeling hurt, apa semua adalah peluang untuk kita gabung balik dengan the universal energy. Saya ada baca tentang I think I shared with you ke tentang the universal energy that we is about resonance lah kan. Our biggest kehendak of our body punya resonance is to resonate with the resonance of the universe. Maknanya kita nak resonate with Allah. Nantilah I cari balik. I rasa I dah convey dah. Okay, this is our beloved God calling us to subsist in the beloved's embrace as a poor servant filled with nothing but love's garden of contentment. Jadi maknanya apa sekalipun kita kena atasi dengan perasaan syukur, dengan redha, dengan tawakal. Okay. Once we have executed our with gratefulness, our free will in this way for one wound and one divine attribute, our beloved will open up another wound, and then another, and then another. If you are grateful, I will give you more. Alhamdulillahirrabbilalamin. So jangan ingat kata setiap dugaan atau bala yang Allah turun tu adalah benda yang apa orang kata saja nak menyusahkan kita. Sebab dia adalah jalan dan anak kunci untuk kita atasi dan berjaya. Dan atasi bukan dengan cara struggle, tapi atasi dengan cara bersyukur, redha dan tawakal. Susah kan? Susah. Tapi kan Dr. Sudah nak share kalau kita berjaya atasi yang juga yang tu lah. Kalau rasa orang yang macam kita heal daripada eczema ke apa, eczema sampai dia dapat benda lain tau. Macam yang tahu tak yang buat sleeve eczema tu dulu. Sleeve eczema tu? Dia ada problem lah sama dia tak bagi apa tak kerja apa so dia punya apa tu duit makan, lepas tu duit nak beli supplement tu very terhad. Sebab itu kita tolong dia pergi khusus buat rawatan Dr. Su dapat ikut guna dana. Okay, lepas tu? Lepas tu dia sabar, lepas tu dia guna apa resources yang very limited untuk semua anak dia lah. So dia ada makan pun tapi very limited resources lah. Tapi lepas tu bila anak dia heal kan, dia saya cakap dengan dia sikit je apa tu Nur cuba ni buat sleeve eczema kan. Buat apa? Saya bagi suggestion lah. Sleeve eczema tu. Sebab dia pandai jahit, dia ada bakat lah nak jahit. Lepas tu tengok berjaya lah. Lepas tu dia sampai boleh dia boleh buat Shopee semua sekarang sampai sekarang lah dia jual. I see. So dia dapat manfaat daripada penyakit anak dia. Alhamdulillah. Yes. Boleh duduk stesen lagi sekarang. Okay. So banyak dah saya bebel hari ni. Tak ada satu pun pasal garpen. So let's go back to our garpen. Apa sebenarnya kita buat bila kita pakai garpen? What is it that we are doing bila kita pakai garpen? Apa yang kita buat sebenarnya? Wow, good. Okay, this one I jumpa. Dia bila dah jadi gila garpen ni memang semua benda you beli kan. Okay, I jumpa and this is a good one pasal dia kalau longgar kita boleh letakkan balik. Anyway, so we're talking about frequency kan.
So bila you cakap kalau bila balik kampung lah, you just kan apa orang kata, you akan terjejas dengan mak bapak you kan. You akan terjejas dengan mak bapak you. I also feel this, you know. My mum is not an easy person to be with lah. So memang pergi rumah dia memang I tak boleh duduk lama-lama sangat lah. Nanti I depressed pula. And then dia tahu rumah I okay sikit lah sebab ramai orang lain yang boleh overcome dia punya energy. So anyway, what I want to say is that this one is frequency. So the frequency, banyak frequency, you will find. Bila you dah ada, you experiment with frequencies, you will find that ada frequency yang memang you memang frequency yang sesuai untuk you. Okay, memang akan ada frekuensi yang manfaat you lebih. Okay, tapi nak tahu yang mana memang kita kena test tengok lah. That is why bila you datang sini all the stats ada and semua yang quality baik, solfeggio ada, brain tuner ada, solar harmonic ada, and yang ni saya tak bagi kat dia orang pakai banyak. Adalah yang saya bagi satu gold yang 128 tu. Tapi kat saya lagi banyak lah. Kalau you nak, you kena pinjam lah. Okay. This is aluminium. Gold tu color je. Bukanlah real gold. Tak mahal sangat, dalam RM50. Kalau real gold tak terbawa kok, berat sangat. So apa yang saya nak bagi tahu, we are all also vibrating. Every one of us is vibrating. And Healy tu, when you use Healy, ATP production goes up. Adenosine triphosphate yang saya kata, and the mitochondria is responsible for producing adenosine triphosphate. I dah banyak kali, you kena baca, you kena tengok balik taklimat Healy saya dengan taklimat Healy Nadine tu. Is there tentang ATP. So the same thing, the tuning fork also betulkan balik kita punya mitochondria. So bila mitochondria kita dalam keadaan tadi saya sebut tu, dia tutup sempadan kan, sebab takut, risau, benci, marah, tak selesa, semua akan tutup sempadan dan mitochondria kita akan shut down. Dia akan dia punya voltage pun akan turun, dia punya production ATP akan lemah. So adenosine triphosphate adalah energy yang kita punya nak tenaga apa semua. Kalau ATP production kita turun, kita akan rasa very tired. Okay, otak tak boleh nak fikir, brain fog. Alright. So yang dalam situasi yang Nadia kata tu kan, dia kata dia balik kampung, balik sini semput. Dia patut guna banyak-banyak tools ni untuk nak upkan dia punya ATP. So satu, dia kena usahakan supaya dia tak perlu any tools untuk nak upkan ATP. Dia seorang dah cukup. Tetapi untuk nak yang ni, dia macam orang kata alat untuk sampai kepada your own energy source. Own energy source from Allah lah. So this everything, ini ke, tuning fork ke, homeopathy ke, dia hanya boleh menjadi alat dalam perjalanan hidup ni. Alat yang membantu. So in the end, we are left with, so macam apa yang Nadia cakap tu. What needs to happen is you sendiri kena generate your ATP production and your mitochondria jangan jadi kecut-kecut. Macam mana? You kena betulkan you punya autonomic nervous system sendiri. So that dia tidak bertindak dengan cara yang macam tadi. How's that? Susah. You have to be able to manage you punya
heart rate variability, manage you punya sympathetic nervous system, tone up your vagal nerve without using anything but yourself. But all this, Healy, EO, tuning fork, apa lagi? Homeopathy, bud flower, EFT, membantu. Amat membantu. Pasal diet juga kot. Diet of course lah, nutrition and diet of course, because benda yang kita makan tu pun ada energy. So dia punya vibration tu bagus untuk kita punya badan dia, of course dia will improve. And then kita punya detox have got to be good. Jadi kalau you ambil kunyit tapi berak seminggu sekali, memang the kunyit is not going to help. Because your liver will be overlocked. Dia tak boleh nak keluar. Okay. So in the end, apa yang boleh generate your ATP is yourself. How? Tadi kita dah sebut. Syukur. Reda. Tawakal. Kalau saya kata, bersyukurlah. You nak menyampal dengan saya. Asyik-asyik bersyukur. Tahu ke tak macam mana nak bersyukur tu? Betul tak? But if I told you that bersyukur is a technique to become successful, would you do it? Yes. It is a technique to become successful. So maknanya daripada hari ni you kena bersyukur. Tu bersyukur senang aja. Ya Allah, cantiknya tudung aku. Alhamdulillah. Nabila cantiknya tudung aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Ubah cara pandang lah sebenarnya. Apa dia? Ubah cara pandang itu. Ubah? Cara pandang. Yes. Bila ubah cara pandang tu, benda tu akan rasa macam boleh buat. Ubah cara pandang tu, kita tak ubah rasa sukar. Kita nak buat. Kita dari mulut ni cakap. No, dia bersyukur ni kena, it comes from your heart. It comes from your heart. Saya terlanggar kereta anak saya. Bila saya terlanggar tu, saya ni jenis takkan keluar tengok. Saya drive sampai balik rumah baru saya tengok. Bila saya tengok, Alhamdulillah, kat bawah ada sikit, Alhamdulillah. Saya tu imagine pintu dah remuk apa semua, tengok kat bawah sikit. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Memanglah saya kecewa lah, saya pergi langgar kan. Tetapi bersyukur tu ada. Saya tiap-tiap kali saya terlanggar kereta tu, saya ucap Alhamdulillah. Kenapa saya ucap Alhamdulillah? Saya masih hidup. Alhamdulillah. Saya tak patah kaki, tak patah riuk. Sikit je ya Allah, sikit je syukur Alhamdulillah. Mungkin saya dah buat macam mana kifarat lah ni, kifarat kesalahan saya ke apa ke. Allah nak bagi yang lebih baik tapi Allah ambil balik sikit. Alhamdulillah. So it's how you think. It's how you think. Is it going to be stressful or not? It's how you think. Jangan. Kalau you sakit, ya Allah, Alhamdulillah, aku demam sesama sikit je, ya Allah. So it's a way of manifesting yourself to be able to be grateful for the things that you have. Alright. Sama macam reda. Benda tu dah berlaku. You nak blame orang ke? You nak kata ni salah you. You make the wrong decision. You didn't follow our decision. You thought that you were better. Look what happened, huh? What is that? The thing is, you jangan sekali-kali keluar perkataan macam tu. I told you. There you go. Tengok tu. You buat macam tu, orang yang kena tu rasa punyalah teruknya. Dah lah benda jadi macam tu. Lepas tu you pula tambah-tambah. Oh, this adding salt to the wound. Kan? Kita tak usah buat kat orang macam tu. Orang kalau buat kat kita macam tu, kita astaghfar lah banyak-banyak. Sebab Allah nak duga kita, nak bagi kita wound. Supaya kita boleh jadi orang yang lebih baik pada tu.
Okay. So, dari PRPen yang kita belajar tu, kita belajar nombor satu, kita belajar biofield tuning. And then banyak information tu ada dalam grup taklimat Garpen, grup Garpen tu dalam ni. Pergi balik kat grup tu, buka media, buka links, buka yang kat atas sekali tu. Okay, that's how you use Telegram. You use Telegram, you pergi ke atas tu and you buka. Sekejap tunjuk So kalau you pergi kat group tu kan, ada saya buat channel tu tak banyak chat. Channel tu is just benda-benda yang kita hantar yang penting. Okay, tapi kalau you buka group tu, you kan kat atas tu, you buka, you tengok macam ni and then you buka kat sini kan. You buka kat atas tu. Apa yang you nampak? You akan nampak members, media, file, music kalau ada, voice, links. Kat atas sekali kan. Okay, kat atas sekali. So, bila you buka tu, katakanlah you nak tengok link mana apa yang ada. Semua link tu ada kat situ. Sound healing, tips tangani penyakit kronik. Jadi, yang the most recent kat atas. Yang lama-lama kat bawah. Semua ada kat situ. Okay? Gambar-gambar yang kita hantar akan ada dalam media. There's a lot of information there. Kalau you scroll, tak boleh. You kena buka yang ni. Okay? So, you tengok kat situ balik. And then, bila you klik kat gambar tu, you akan tengok apa yang tulis tentang median, point-point yang kita boleh guna untuk buat local treatment. Ni yang penting kan. Contoh awet muda ya, awet muda. Awet muda sini. This 1 point. And sini. Dah hantar actually. Ada. Okay? Buatlah banyak-banyak kali. Yang ni memang nak bagi kita punya. Dia actually this one is large intestine point. So dia betulkan usus sekali lah. Dia also betulkan usus. Okay? Then kita ada apa? So you all pergi balik lah please. Sebab apa? Kalau you tak buat ni semua, manfaat dia memang amat kurang lah kalau macam tu I bagi ayat untuk guna masa takut, ayat nak guna masa rasa risau. Ayat takut yang mana satu? Ilafi Quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' fa amanahum min khauf. Ayat takut. Ayat risau, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. You pergi rumah mak you kena baca ayat-ayat ni. Baca. And then jangan lupa yang mustahil. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Senjata, teknik, tools. I'm not saying senjata is weapon untuk tembak orang, but to me senjata is tools. Tools to help you to live your life better.
tools not to be affected by other people's energy. Kenapa? You kena reject. Are you talking reject dalam cinta ke, reject dalam kerja ke, reject dalam persahabatan ke? Hmm. Ya, faham. Okay. So, yes, okay, saya faham tu. So, bila kita dah belajar benda pelik-pelik ni, pelik-pelik di mata masyarakat. I told you, daripada awal yang saya cakap tadi tu, saya cerita pasal yang cerita kunyit tu kan. Dengan cerita susu apa, M2 Joy tu apa semua kan. So, apa yang you dapat kat situ, itu yang orang suka. Makan ni, dapat ni. Buat ni, dapat ni. Tak payah nak ubah, tak payah nak tu, tak payah nak ni. Tu semua orang suka. Of course, dia nak quick fix. Sebab tu kalau rawatan homeopati, tak tengok daripada tadi pagi, hari ni hari Sabtu, tak ada orang pun datang, satu dua pun. Kalau yang datang pun hari yang saya ada appointment baru datang. Kenapa? Kalau you pergi kat klinik Taqwa Masjid Tanah, klinik biasa tu, satu pagi hari Sabtu ni, I'm sure dah ada dalam 30-40 orang. Kenapa dia orang tak nak datang? Bukannya mahal sangat. Kalau jumpa pada, kurang daripada jumpa saya. Kenapa tak datang? Sebab kita tak bagi kat dia quick fix. Dia nak cepat. Dia nak solve the sakit kepala makan ubat. Dah, baik. Don't you worry about that. Because it is not important for them to believe you. Tetapi you show them you as an example of a person yang live the life. You tunjuk bukan daripada you cuba convince them. But the thing is that in order to convince people, you have to start developing your self power. Aura you kena bagus. Aura tu. Ha? Dia kena kat dalam ni kan, kat dalam ni dekat sini dia kena ada that energy tu kena. I have taught you. Use the tuning fork. Ya, dia sini, dia duduk kat sini. The key is here, the heart brain. The heart has a brain, and that heart brain is what you have to develop. You punya voice tu, you punya gema tu kena ada dia punya echo of sincerity, of truth. And it's not important for people to believe you. Those who will benefit from you will believe you. Those who are not going to be able to, orang kata self-actualize, improve diri dia or what, they won't believe you is fine. Kita tak boleh pilih kita punya saudara. Saya cakap dengan saudara saya tak cerita pasal benda-benda ni. Even if I'm a doctor, I got many doctors in my family, sorry to say lah. So I don't have to convince anybody about anything. Tapi I have followers who believe me and who have changed their lives because of things that I have said. Macam mana saya tahu? Kadang-kadang pesakit saya datang kan. Doktor, ni saya nak rawat anak saya eczema. Saya cari. Mana eczema dia? Ni sini doktor, tunjuk kecil je. Lah ni je, you nak suruh saya rawat ni. Kenapa? Ni sikit je ni. Doktor, sebelum ni satu badan doktor. Macam ni. Tapi saya ikut apa yang doktor suruh. Saya betulkan dia punya ni. Saya kontrol emosi, bla bla. Saya ambil suplemen yang gambar Arab yang ada ni semua. Inilah. Jadi ada sikit lagi ni saya datang ni nak rawat. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Percuma je saya bagi apa-apa yang saya bagi tu.
Tetapi dengan percuma tu sebab dia ada penghargaan terhadap apa yang saya tunjuk tu, dia berubah, dia dapat manfaat daripadanya. Family members are the most difficult. Yes, even though nilai sama pun dia macam susah nak dengar cakap. And I Pasien ni kalau pasien tanya saya tak nak jawab. No, habiskan berai, orang kata habiskan berai. You have your principles, you have your way, go for it. Kalau orang betul-betul tanya, minta tolong saya, please, barulah saya cakap. Itu pun kena make sure dia tak record ke apa semua. Nanti kita record apa semua, nanti kan dia kata, doktor suruh cakap, sebab tu saya buat. No. Saya selalu bagi tahu kat patient. Patient kalau dia nak berhenti ubat yang hospital suruh akan, I will not take responsibility. It is your responsibility. If you want to stop, you stop. If you don't want to stop, don't stop. I am not going to ask you to do it. Saya tak ambil tanggungjawab atas orang punya keputusan. Macam your family, you don't have to convince them. Dulu masa saya muda-muda macam you, memang I try to convince people about what I have learned lah kan. Excited, yes. But keep it in. Just build yourself. Walk your talk. And it's not necessary even. Orang yang rasa they want to follow you, they will follow you. Kadang-kadang ada saudara saya ke, ipar duai ke, cousin ke datang. Kak Cak ke, dia panggil I Atun ke, Kak Tun ke, apa ke, that's my nama-nama ni. Atun, kan cerita pasal ni? I follow you lah, Atun. Macam tu. Jadi kita tak tahu pun kan. Kita dah jumpa-jumpa tu baru kita tahu. So it doesn't mean that everybody's gonna follow you. Your nearest and dearest might not follow you. It doesn't matter. Tak apa. Tapi doa is always there. Uji budak waktu da'i idza doa. Dia menjawab doa-doa orang yang berdoa bila dia berdoa. Kita kadang-kadang kita lupa nak doa. Ya Allah, bukakanlah hati dia, ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah kat dia kefahaman apa yang aku nak cakap ni, ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Apa ada dalam Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nak cakap dengan orang, baca doa tu dulu. Doa Nabi Musa masa dia berdepan dengan Firaun. Adakah Firaun dengar cakap dia? Tak. Siapa yang terima cakap dia? Ahli sihir. Yang lala kena pancung. Kena potong kerak 4. Sebab apa? Sebab dia bercakap dengan kebenaran. Dia orang tahu dia orang palsu. Bila dia jumpa yang benar, dia faham benda tu benar. Nampak? Jadi kita nak berdepan dengan orang, kita bina kekuatan kita dalaman dulu. Jangan baru belajar benda tu. You talk not from your throat. You bukan cakap dari sini. Even though this is your throat center kan. Your throat center kat dalam. Your heart center. Talk from your heart. Like what I'm doing now. Nampak? Okay, jom. So hari ni kuliah kita habis dah kat sini. Dah lama dah saya bebel. Masya Allah. Dah pukul berapa? 12. Daripada pukul 10.30 tadi kan. Lama dah. Okay, so kita stop kita punya live ni.